Güey, no mames. Es que no puedo pelear contra esos tres. No puedo pelear contra esos tres, man. Son muy fuertes. Es lo que voy a ver, que si tengo que pasar por ahí a huevo, o puedo pasar por otro lado. Hola, llamita. Mira, Chiro se volvió abogada. Ah, no, perdón, me equivoqué de monstruo. De monstruo chupasangre. No, soy vampiro. Soy vampiro. ¿Paso por aquí? No, es otra persona. No puedo pelear yo contra esas cosas. Es lo mismo, es parecido, así es. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. ¿Es usted un justiciero? Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? ¿Usted es criminal preocupado? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. ¿Cuál es su pandilla? So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me Oh, who yes. you're working for? Oi, I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. Ah, Situation round here is better than other districts because of us. de Cox. Me. Entonces Cox es su trabajador. Ajá. Acerca de esta parte de la What ciudad. can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job.
People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Do you need medical help, sir? I feel fine, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Digby. Keeping things straight, these parts would be running completely amok. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? Ella es As I just Edwina. told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, miss. Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Cox. Es de hermana de Clay. Clay Cox. Cuéntame sobre su trabajo. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. No estoy interesado para nada. Usted es una mujer bastante directa. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Usted es una mujer bastante You're directa. quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Su voz también la voz de esta se me hace conocida también. Acerca de esta parte de la ciudad. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Es un poco excesivo. Piensa en alguien en particular. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Piensa en alguien en You particular. sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Acerca sus sentimientos por Digby. Ooh, Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Ya que tu corazón sensible no me sorprenda tan fácilmente. Creo que lo manipulo. Behind all your crude words and your attitude, I sense romance and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use Booth like I use everyone else. Como que la fiesta Digby, falló. You have no... What is it, Doctor? Behind... Romance? Acerca del hombre que mató. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. ¿Qué sucedió exactamente? What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor.
This is our territory and this is our law. Ningún cargo de And your conciencia. conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. And I'm gonna find out who. Yo casi no tengo dinero. Casi no tengo dinero, independientemente. Ah, aprovecha y chúpale la sangre. Referencia a los Simpsons. No, ahorita, no te creas, sí tengo como que medio hambre. ¿No puedo salvarlo desde aquí al señor? Ahí detecto a alguien, pero por alguna razón no me dice quién es. Hazle el lero candelero. El lero candelero. ¿Cuál es ese? Oh, ok, aquí estaba al inicio del juego, ya me acordé, sí. Estoy súper rodeada. No hay otra manera de llegar con él. Ah, sí, el del conejo y el pato, el lero candelero. ¿Cuál era el lero? ¿El último donde se esperan a que esté en su casa y todo para asesinarla ahí? Ah, el segundo. Literal no puedo llegar ahí a menos que huele, man. Ah, ese es Matanga Lechanga. Güey, ¿de dónde salieron tantos? No mames. Me voy a morir aquí otra vez, man. Con un chingo de demonios. No me deja ni atacar. O sea, es que apenas estoy viendo a uno. Ataque @ @Sirot 3 Mon Sirot Hard Hype Love 1 Sirot Hard Hype Love 1 Sirot Hard Hype Love 1. Lumexa se suscribió a tu canal durante 21 meses. Ya me morí. Lumexas, muchísimas gracias por esa suscripción. Un besote en las pompas para tú. Estoy sufriendo, man. Todos los enemigos son de nivel muy alto. No entiendo, cuando se pone la pantalla negra, ¿es que usas tu poder? Eso es que estoy usando
mis poderes. Digamos que cuando se pone la pantalla negra, puedo ver dónde hay sangre y dónde hay como calor, ¿no? Entonces puedo ver dónde hay monstruos. Por eso la uso a cada rato para ver si hay algo cerca. Mesa se suscribió. Stream Elements. 3 mensajes, ven. 3 mensajes de que se suscribió. Que no hay manera de curarte. Sí, o sea, puedo. Lo que pasa es que haz de cuenta que se cura y luego como que se tarda un rato en moverse y así. Está bien chido. Si son más fuertes, sueltan más experiencia y loot. Loot no van a soltar. Experiencia quizás sí, pero tampoco no crees que tanta. Ya empezó Lumexas a atacarme. Bueno, mira, lo voy a dejar nada más porque se acaba de suscribir, ¿verdad? Pero no mames. Hay alguien desconocido. Aquí hay mucha gente normal, viva. Hypocrites, all of them. Maggots and liars. Seymour se llama. You've explained so much. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Estoy en Londres. Acerca de esta parte de la What ciudad. can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Ah, de eso lo acabo de decir. ¿Alguien en particular? Are you thinking about someone in particular? No? Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Nadie merece su Is clemencia. there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. ¿Cuál es su función aquí? What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. Mi mom. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. ¿Hay algo que le molesta? You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Es difícil ser buen hijo. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. Oh. Pero no tengo I will medicamentos. see you later. Goodbye, Mr. Fishburne. Ni siquiera sé qué tiene. A ver qué tiene. Pues, tiene resfrío. Ok. Se puso bien intenso los mexas. Con los ataques. Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Vive en Londres. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. ¿Por qué lo evitan? Why Es do people Cole. avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Podría ir con aquellos zombies y ser mala suerte para ellos, bajarles el nivel, yo qué sé. ¿Alguna vez pensó en Have you irse? ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Ese por aquí. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. ¿Tiene Do you have a trabajo? job? It's hard to work, what with my head and all.
Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. ¿Algún rumor What do últimamente? people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel Comunistas. they're Los comunistas. ¿Estás solo? Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Trágico, todos estamos solos. Debe tener cuidado. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Ya estése quieto. Ya estése quieto. Pobre gato, man. Va a quedar todo moreteado. Todo lo que gastas pegándole. So long, Rufus. Be careful. Take care. So love to gaze at the stars. The fog's been hiding them of late. Suena como Cole. Stella. Ah, ahí está Stella Fishburne. Se llama Stella. All these whispers of monsters got quite gossiping and scared. It's people. They should fear. Flesh and blood. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? Nunca deja de pasar un vampiro, I work señora. at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. I'll leave you then. Good night. Bueno. Ni Pepe. El muelle. Me hace conocido este lugar. Estuve en el inicio del juego. ¡Ataque Lily! ¡No! ¡Pobre Lily! ¡Chelines! ¿En tren? Andas inquieto, Lumexas, andas muy inquieto. It's locked, all right. Collar ensangrentado de Seymour para mi amada madre Stella. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. El collar que había dicho, ¿no? Una simple muestra de amor filial.
¿Qué hacer con el collar de Silmurfish? Silmurfish me parece un hombre bastante irritable, no muy amigable. Me confesó que perdió el collar que quería darle a su madre. Si con esto puede ayudar a que se lo calme, quizás deba intentar encontrar el regalo perdido. Pero entonces, lo que vimos, que el collar no era de Seymour, ¿no? De Seymour para mi amada madre Estela. El pin. Pero te pineaste a ti misma, Liz. Ataque. ¡Hola, Romita! ¿Cómo estás? Bienvenida a Counter Attack. ¿Y ahí es a donde deberías ir o todavía no llegas? No, de hecho, donde debería... Estoy muy lejos de donde debería ir. Mira, por ejemplo, estoy aquí en esta área y donde debería ir es acá. Yo, o sea, literal desperté aquí y dije, voy a ir a dar mis rondines, ¿no? Y me vine hasta acá, pasando por un montón de muerte y destrucción. Para que no me pegue. Ah, mira, tiene sentido. No me puedo subir al palco. Se podría, pero ya ves que es difícil, hay que atinarle. Dije, ¿quién es ese? Se supone que es Seymour, pero no sé qué hacer. Porque encontré el collar, pero no sé si dárselo a él o dárselo directamente a su mamá. Good evening, madam. It's Dr. Reed again. May I come in? You best come back in the morning, Doctor. No I'll puedo, leave you then. No puedo Good night. dárselo a ella. Me saca de pedo. Ya, cabrón, y este es cool. Bueno. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Encontré el regalo y los cadáveres. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. Ok, no merece piedad, no tiene remordimientos. Quiero que intente comprender. No tiene Have you remordimientos. no remorse? You don't even deny your crimes. I have many weaknesses, Dr. Reed, but lying about who I am ain't one of them. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Cuéntame sobre sus víctimas. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. ¿Cuántas víctimas? How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens.
¿Ningún tipo de You empatía? feel nothing, do you? No empathy for your victims at all. You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. El placer de matar. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. ¿Qué es lo que te saca de pedo, Liz? ¿Resiste su ira? This rage you feel. Have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum. Ah, For her. Telling the truth made me feel better. especialmente si estás lurkeando, ¿no? Entonces no. Escuchas nada más que toca la puerta y tú así de ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, como el sonido de erazo, ándale. Debería buscar ayuda. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Mamá. Que su madre lo protege. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. La muerte no es la respuesta adecuada. Comprendo su dilema. La muerte es un castigo adecuado. I don't believe death is the appropriate sentence for murder. Not in a civilized society. But the last word has to remain with the law. There is no law around here. No justice to be found. In these parts, revenge is the only answer. Soy mala para esto, man. Goodbye, Mr. Fishburne. Investigación exitosa. Fue. Aló fue. O sea, nada más como que me está diciendo, bueno, ya acabaste. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Jason Delaney. I'll try to remember you. This time. ¿Cómo se gana la What do you vida? do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Ok, ¿por qué bebe tanto? Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Ah, ¿no tiene Don't you trabajo? work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. ¿De dónde saca el dinero para seguir bebiendo? ¿Hay algo que le gusta en Is este there distrito? anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No hay ningún motivo para No celebrar. reason at all to rejoice, then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Está bien, continúe. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb.
Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is, I'm not sure I'd memorize it. Ah, ¿hay algo que le gusta de este Is distrito? there anything in particular that you like about this? How dare you say... No, Let me tell... another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. How dare... ¿Por qué es tan cínico? Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Goodbye, Mr. Delaney. Ahí están esos dos. Hablé con ellos y luego me fui por otro lado. Yo estaba buscando este lugar. Terminé yéndome a otro Good lado. evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are Pero si ya lo foolish enough conoces, to make Jonathan. peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Todos de vida I puestos. see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Una suerte de You're referencia. something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. ¿Puedo hacer algo? Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Ay, va a estar rodeado de Being a monstruos. doctor, you could go there and come back. Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Va. Va. Sabrina parece quererlo mucho. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Goodbye, Mr. Watts. I should have offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just Damn it. another lost I orphan. think drink no longer stirs me. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid.
Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. ¿Por qué no irse entonces? Nadie se siente a salvo. Miedo. So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. This place seems, how shall I put it, very colourful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We got people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Este bar es territorio neutral. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Tu jefe debe ser un gran negociador. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. ¿Dónde es? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? No juzgo a nadie por su color de piel. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Lamento haberla preocupado. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. ¿Eh? Sus verdaderos sentimientos hacia su jefe. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. ¿Quién se burla de usted? Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? ¿La ama? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Solo soy chismoso, señora. Me gusta el chisme. Por eso estoy aquí preguntando cosas. Goodbye, Miss Cavendish. Not long ago, this sort of mess would have given me a laugh. You know, it would be nice to see each other outside the pub sometime. This situation won't last forever. After, we'll have plenty of time to plan the future. Damn it. Good thing we haven't seen I think Seymour drink for a no while. longer stirs me. Even Dyson has stopped coming in every night. The pub's become right peaceful, don't you think? Puedo dormir yo aquí. Mire, por encima de ser doctor y ser vampiro, soy chismoso. Más que doctor y vampiro, soy chismoso, señorita. Así que pues sí. Un chelín. ¿Es todo lo que tenía en la caja fuerte? Ok, 5 chelines, está bien. Puedo pasar por It's aquí. locked, all right. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Bueno, I should have offered a drink to the boy. pregunto si... Cursed or not, he's just another. Oh, creo que ya lo mataron. Creo que ya lo mataron.
Ah, no, sí, todavía no lo matan. Todavía está ahí. Mira, es que no puedo ayudarlo al señor. Alicia, el sitio de la bomba. Recupera algunas botellas de gin para la taberna de Watts. Acercarse a los sepulteros. Un chingo de misiones secundarias, ven, y yo soy nivel 6. Y ahí casi todo me manda a lugares de nivel más alto. Los protas con nosotras se vuelven chismosos porque andamos preguntando hasta que el NPC se quede sin diálogos, ándale. A ver, ¿a dónde me lleva este lugar? No sé. Ay, acá. Todo walk. Ni siquiera sé si puedo llegar allá. Tendría que poder llegar por aquí, ¿no? ¿Hacia dónde me manda? O acá. Ok. A ver si puedo llegar allá. Aquí es donde encontré a William Bishop, que estaba comiendo al sacerdote. Nivel 10, nivel 9. Bueno, no tiene nivel tan alto. ¿Arriba? Pregunto si me voy a dormir. ¿Matarán a ese señor? Decía que era urgente el pedo este. O sea, porque necesito, para poder subir de nivel, necesito dormir. O sea, que pase otra noche. Encontrar ahí. Una rata. Está lleno de ratas aquí. Bueno, ya estoy. Control de plagas. Cómate 10 ratas. Ajá. Está lleno de ratas. Ya estoy full vida cuando menos. See them fancy clothes? This one's a top. Shit! You'll pay for that! Balas.
Recuerda que voy a cambiar a las balas. Casco de vidrio. Es México. ¿Por las ratas? Ahí está el gin. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Ok. Estaba dudosa porque esa cosa parecía ser alguien agachado, pero al parecer no es nada. Pero al parecer no es nada. Artículo de periódico. Joven arrestado por intento de homicidio. Anoche la policía arrestó a un joven llamado Tom Watts por intento de homicidio en el conocido restaurante La Campana Dorada, en Percival Street. El sospechoso estaba parado frente al restaurante y apuntó un arma a los clientes durante casi un minuto, aunque no efectuó disparos. 2 testigos denunciaron rápidamente su conducta. Watts fue arrestado sin incidentes, pero se negó a dar explicaciones por sus acciones. Solo brindó su nombre. El arma estaba cargada. Eso lo confirmó el policía que respondió a nuestras consultas. Es probable que todo el peso de la ley de los tribunales de su majestad caiga sobre Watts por esa transgresión. El joven irá a la cárcel al menos por algunos años. Con la bola de políticos corruptos. ¿Qué tenemos acá? Ah, sí, cierto. Pinches ratas, ¿no? Ya no puedo pasar más allá. Oh. Oh. ¿No puedo teletransportar ahí arriba? ¿Ahorita? No podía, pero ahora sí. Reviví del mal del chanchito. ¡Del mal del chanchito! ¿Qué comiste que te hizo daño? Ah, bueno, que más bien que te dio el mal del chanchito. Están acabando las balas.
cóctel de camarones. Suena bien para alguien a quien le guste. Este compa me va a ver. Está como que viendo hacia ese lado. Digo, realmente creo que no hay necesidad de andar por aquí. Aquí hay puros enemigos. This is no place for a gentleman. Are you deaf? Ya me fui. Y ese compa me puede ver si me acerco. Did you hear me? Este juego me sorprende el hecho de que tiene tintes de sigilo, ¿no? Es de nivel 10 aquí el compa. Better go home, sir. I said go back home. Bloody monster! Shit! Y ese es un escondite. No recuerdo. ¿Puedo pasar por aquí? No, todavía no puedo pasar por ahí. Oh, ahí hay alguien. Está del lado que todavía no puedo pasar. Ok, entonces nada más puedo ver este cachito del muelle este. Todavía no puedo pasar por el otro lado. Doesn't like burning, does it? Que estaban esos dos, no recuerdo si había un tercero. O sea, está el que está arriba.
me dijo, este no es un lugar para un caballero, señor. Over there! Voy a pasar por ahí. Aquí es por donde vi a William Bishop, ¿no? Creo que sí. Se nota que yo nada más ando tonteando, ¿verdad? Porque ni he ido a ver lo de la lo de la misión principal. O sea, toca decir de MSQ, probablemente. Probablemente. Ay. Uy, son 3. Uy, sáquenme de aquí. Me rodearon. No puede ser. Si no fuera por el hecho de que eran muchos, igual y si la armaba. ¿Nani? ¿Nani? Eran muchos, man. Nomás por eso ganaron. O sea, me rodearon en un lugar chiquito. Si hubiera sido, no sé, un lugar más abierto, si no me hubieran encerrado en una esquina, igual y si lo hubiera armado. I have this thirst for blood. Y no me tragué las bolas, pero me tragué otra cosa. Tragué una rata, man. This is despicable. I have this thirst for blood. ¡No! ¡No! ¡Pobres ratas! Dios mío. ¿Qué culpa tienen los pobres ratoncitos? Despicable. Era, quedó sin querer. De que no me comí las bolas, pero me comí otra cosa. Sí, me comí una rata. Not a good place for a stroll. Stop right now! Over there! Right,
Oye, ¿eres vampiro o gato? Deja de comer ratas y mata humanos. ¡Acabo de matar 2 humanos! Faltaba la del paquete, pero la del paquete es cuando hay un paquete, ¿no? ¿O cómo? Era un tren. Créeme que no la sentí tan larga como la primera vez que la hice. Let's see how it likes a bit of fire. Bloody leech! Ay, puta madre, me caí. Lechedines. Qué caray. ¿Por qué atacas a vaquita? ¿Qué te hizo la vaca? No, señor, usted no vio nada. I'm just a gentleman. Gentlemaning. Turn around, sir. Yo tampoco lo siento tan larga. Digo, ¿qué? Digo, ¿qué? ¿Te pareció apropiado? ¿Te pareció apropiado pegarle al vaca? Porque no la sentía tan larga. Digo, ¿qué? ¿Qué es lo que la vaca no sentía tan larga? Y ahora pinearon a vaquita. A ver, chavos, platíquenme, ¿qué andan haciendo mientras yo estoy aquí? Señor, creo que ya se le rompió el abrigo, ¿eh? Puedo ver sus pompas mientras camina. Ya puedo verle una pierna. Creo que el abrigo ya valió verga. Es mi necedad, man.
Estoy de necia queriendo morderlo a fuerza y por eso me está matando. Esperando pari para la mamazota de Yotsuyu. Me andan dando a rimones. ¿De nuevo? Vaya. Vaya. Yo creo que ya termino de farmear unos 120 o 130 millones y ya dejo de generar guild. Y le meto turbo a la Kuma para acabar MSQ en Goblin. 130 millones es mucho dinero. Muchísimo dinero. Yo tengo 3 años jugando y no he llegado ni a los 100 millones. Estoy cerca, pero no he llegado ni a los 100 millones. Aquí hay 3. Pero me pregunto si podré acercarme, sacarlos uno por uno. Tendría que pelear a fuerza con los 3. Uy, de hecho hay más. Apúrale que llevo 96. Yo creo que sí, ¿no? Nomás que gastaste 20 en tu plot mediano y otros creo que 7 en las paredes, ¿no? Ah, sí, cierto. O sea, gasté 20 en el plot mediano, 7 en las paredes y luego también compré la moto. Bueno, o sea, si me pongo a contar todos los gastos que he hecho, entonces sí. Sí he llegado a 100 millones. Me da miedo pelear contra estos, porque son 3. Yo sí que llegué, pero ya gasté en la casa de la FC y ya leí otras huellas. Yo ahorita estoy en la pobreza. ¿Y cuál es tu método para conseguir money? Compa, no deja de rascarse. ¿Podría por favor irse para allá? Para yo poder entrar sin que me vea. No, dice que prefiere rascarse. Prefiere seguir rascándose. Vender a Vex y Rel. Y no, él no quiere irse. Está muy a gusto rascándose ahí. Mercado negro de cobalto y vender lo que me traen los retainers. Pues no es tan diferente a mí. Técnicamente no es tan diferente a mí. Creo que creo que no hay nada ahí, nomás están esos monstruos. Y una que otra cosa de crafter que hace mi elfo sabroso. No, pero por eso digo que no es tan diferente a mí. ¿Cómo lo hago yo? Ahí vienen los 3.
Si me voy lo suficientemente lejos, como que se resetean y se regresan. Solía vender cebollas, pero pues te digo que el mercado está muy... Sí, se devaluó muchísimo la cebolla en todos lados. Yo creo que es porque mucha gente con casa empezó a ponerlas, ¿no? Y lo que me sobra lo vendo. ¡Oh! También es una... Por lo de lo de la Great Company se vende bien porque mucha gente no le gusta. Por ejemplo, Lumexa sube así sus crafter y gatherers con lo de la FC, con la de la Gran Company más bien. Pero compran el market board. No sé, no lo hacen ni nada. Y salió el otro metiche.